Shalom, Senina Moria, ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Wari enda kita kubas sermon online bas PA Moriata. Mari sope dengan kita ngelakukan dahin daras kita artoto. Ipuji isembah kami kam Tuhan, paksa enda mesikel kami ngaloken katandu, ngeranalah kam man kami. Ibas gelar Tuhan Yesus artoto kami. Amin. Senina Moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus si jadi bahan peata ibuat ibas keluaran bindu 32 ayat pitu ayat 16 bagenda kata di bata. Nina Tuhan man Musa pedas kamulih ku teruh. Sebab bangsandu si enggo ibabandu darat i Mesir nari, enggo erdosa jana nulak aku. Ita deng kena dalan si enggo kupedahkan gelah ikut kena, ibahana sada lembu emas, tuangan jana enggo isembahna ras ibahana persembahan kuje. Ikata kena si babai ian darat i Mesir nari. Enggo kuteh kugakeng na bangsa enda. Genduari, olah cubakan ngambati aku. Nembah kel ateku man bana krina, janah ku kernepken ateku. Kenca bage, kubahan ateku kamras kesusuran du jadi sada bangsa simbelin. Tapi, meseksek ipindoken Musa man Tuhan di batana nina. Tuhan, engkai maka bage rawandu man bangsandu. Si enggo iselamat kendu i Mesir nari alu gegeh ras kuasa simbelin. Adi ikernep kendu bangsa tentu ikatakan bangsa Mesir maka kam enggo maba ian darat i Mesir nari alu tujun munuksa i deleng-deleng enda janah ngeradas kenca tuhu ibas doni enda nari. Ola min kam merawa, ola min ukur du bage janah ola min sehken cilaka enda man bangsandu. Ingat min suruh-suruh hendu Abraham, Ishak ras Yakub. Ingatlah padan si enggo bahandu ras ia, maka ibre kendu kesusurena, teremna bagi buena bintang ilangit, janah mereken man kesusurena krina tanah si enggo ipadan kendu, jadi sekerajangenna serasa lalap. Maka erkusur ukur Tuhan, janalah iset kena cilaka si enggo isura kena man bangsana. Nusur mulihkan Musa idata sedeleng nari, ibabana papan batu si 2 ija tersurat pada Tuhan ibas 2 belahna. Di bata jine si irbahanca papan batu jana ia kape si nuratken pedah ij terjeng jenda katana. Temata ercakap-cakap ras di bata alu tujun meteh Moria meteh kerembakan Musa ras di bata si peduaken nuriken isi pusuh nama di bata arah pertoton metodeta meditasi self perbatin. Nah, senina Moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus cakap-cakap komunikasi 2 arah saling. Lid ije si tangaren kune lid 2 kalak ngerana-ngerana makana sekalak si ngerana sekalak nari si megi-megi bagaimana cakap-cakap. Nah, ibas paksa enda penungkunan si jadi ugangnya sedekah enda komunikasi taras di bata. Apa yang buen di bata megikan sora pusuta entah kita megikan sora di bata. Lid ngendia keseibangenna si idah kita sedekah enda bas gelukta. Elajar kita ibas peata wari enda arah Musa. Musa sekalak nabi ibenaina ia dahi kendahin di bata arah perjumpaan ras Tuhan enda banci si ida ibas keluaran telu. Makana kenca ibegina sora di bata dalan kena kai karena krina si pedah ke di bata ibas keterbatasanna. Ibas dahikan dahina ia setia
Jana adina sida bas pustaka lalap kelit komunikasi si Musa ras di bata. Terkhusus bas teksta endandai si ida karena pimpinan Musa enda emakap bangsa Israel. Bangsa enda bagi si ida jana si oge bangsa si selamatkan di bata ibas perbudakan Mesir nari. Bangsa enda enggo melalang ida perbahanan di bata. Subuk mentasi lawit, subuk datken pangan mana, pangan leto, lau inemen ibas padang gurun, kerina enggo icukupkan di bata. Tapi bangsa enda adina si ida mesunah kal jungut-jungut. Mesunah kal maubah. Bangsa enda mekeng. Ukurna saja ngenca Atena ipejangjangna. Jana biar kal ia adibas teks te enda dai. Lanai ikawali di bata nina. Makana perukurenna silalap ibabaina ku arah negatif, entah pe negatif thinking. Ku sila muhulina saja lalap ia rukur. Makana labo pernah si ida bas pustaka ia megi sora di bata. Nah, arah sienda si ida secara khusus teks pe ata enda uga di bata ngidah kecibal bangsa Israel maka kenca idah na perbahanan bangsa Israel erbahan sada patung jana neken persembahan maka na isuruh di bata Musa mulihkan ku bangsa Israel jana nurikan man isi pusuhna alu telkas man bangsa Israel kai saja si iturikan di bata gela ipeseh Musa ku bangsa Israel karena rawa nembah Atena bangsa ikernep kenama bangsa lah terjeng merawa tapi li sada surah-surah di bata maka lanai Atena ngakui bangsa jadi bangsana enda jelas ngatakenca bangsandu si enggo ibabandun darat i Mesir nari enggo erdosa janah nula aku enda pencidahkan kini rawan di bata arkiti-kitikan rawana lanai ia kuina bangsa Israel bangsana tapi bangsa Musa. Si petelukan ijenda uga pengalihan surah-surah di bata ngalihkan makana bangsana bangsa si nursur Musa. Kubahan ateku kam jadi kesusuran du jadi bangsa simpelin. Bagenda isi pusuh di bata ipetangkasna man Musa rawana cidah kena rananna ibelas kena alu telkas ikata kena makana isalih kena Atena bangsa Israel lanai jadi bangsana jana kesusuran Musa jadi bangsana. Nah, selaku kala si megi-megi kenca di batang rana. Sah erkedungan ibegikan Musa sora di bata maka isah kenaka pemindonna alum belaskan pemindonna karena bangsa Israel. Mindo ia gelah keselamatan bangsa Israel memperjuangkan keselamatan bangsa Israel alu si pemena nginget padan di bata sindube karena bangsa Israel. Lit dube padan di bata. Makana si pedua kan erga diri di bata ibas mata bangsa si deban. Adir kernepkan di bata bangsa Israel. Tentuna bangsa Mesir ngatakan makana labo mahuli di bata Si petelukan padan di bata man Abraham Ishak ras Yakub. Ngondube padan di bata man Abraham Ishak ras Yakub. Arasye teridah biak Musa, labo egois, labo ambisius, terjang ukurkan dirina saja, tapi meteruk ukurna desken bilangan 10:2 ayat 3. Musa kalak si meteruk ukurna. Makana Musa endang git korban guna kini ulin bangsa Israel.
Nah, kenca ibagikan Tuhan ka pemindon bangsa Israel, makana Tuhan nu erkusur ukurna, la iseh kena rawana, adil ia tapi dem bas kekelengan, makana tupung si arus kena hukuman, tapi kenca bagi kena pertoton bangsa Israel, ibre kena kesempatan guna jerah man bangsa Israel. Kai ulih percakapan di bata ras Musa, man Musa si pemena mulih alum baba 2 papan batu. Isina papan batu mekap pedah di bata sirba hanca sinurat kenca. Seke di bata pemindon Musa maka igelem pedah ibas nuri kenca man bangsa Israel. Arah bahan peata enda senina moria babai kita si pemena. Ngidah cakap-cakap ras di bata maka percakapan 2 arah. Labo bagi tuan ras budak, bagi tuan ras budak banci top down entah down top. Tapi bagaimana masih ida uga percakapan bangsa Musa ras di bata bagaimana masih riakna ibas cakap-cakap. Lid ije si tangaren ras sinurikan isi pusuk. Lid keterbukaan. Tangkas kata tangkas ukur la arbuni-buni di bata man Musa. Jana Musa turi kena ka ukurna man di bata. Semalna sienda jadi adilit hubungan sin deher. Deher kel la terjang si tandan tapi ngombages penandai. Sedekah enda apa ngebuen kita ngerana man di bata entah di bata ngerana man bata. Ngonge lit ije kita begikan sora di bata arah totota arah ketenangan ta begikan toto begikan sora di bata si peduakan ras isikin biasa kita ngasup dekah cakap-cakap ras kalak si ngena ateta kalak si keleng ateta kalak si jadi ateta semalna tupung ranang-rana si bereken ukuras pusuh tak kempaksa kita fokus mendengarkan apa yang dia katakan. Ngomekatep kita nurikan ras nungtungkan isi pusuh ta paksa enda iajuk kita segala dialog ras di bata. Keleng ate di bata teridah arah ketedahan ta guna cakap-cakap ras iya. Si turikan ukur ta si bagikan ka kata sorana arah pertotonta. Nah, si petelukan lid ulih percakapan ras di bata si pemena ngalokan ketenangan. Tenang kita. Si bagikan sorana si takai pedah si man mandalanenken. Si alokan pedah si man gelementa. Si lanjutna lid geges simbaru semangat simbaru ibas dalani kegeluhan enda. Si lanjutna lid perukuran simbaro. Bagenda ulih percakapan makana kalak si bagikan sora di bata ada hal-hal baru yang dia temukan dalam hidupnya. Nah, metode ta maka meditasi. Meditasi ini banci jadi baru ngebas kita bas moria. Meditasi enda lalit pemanduna banci jadi MC entah pemandu ibas biasa kita RPA jadi pemandu. Maka pemandu enda pemena ia ngencang rana. Arah buku PA ngo iturikan ije karena kai saja langkah si banci silakokan. Nah, pertama pengurus nikapkan ingan si hening rikut keras krina si mendukung meditasi enda. Subuk lilin, musik, ingan perkundu ras di mana. Pemandu, labo pemimpin, ngarahkan, ia terjengarahkan sope pelaksanaan kegiatan. Makana contoh si bahan enda contoh si bahan cika si oge-oge. Makana selanjutnya, tep moria, erbahan topik cakap-cakap naras di bata. Jadi lah ada topik banci tentang
karena jabu, banci karena pendahin, banci karena arapan rasi debana. Makana kenca kari yang ngerana-ngerana aludem ketenangan. Enda perlu kita tenang, nurikan ukur, bagikan sora di bata. Kenca dung tenang kari, bahan tanda-tandana, makana kita ngodung meditasi arah banci saja. Contoh, adindai meditasi tungkuk kita, bagikan sora di bata, kencadung kita cakap-cakap banci surga kita, si buka matata, gelah itah, makana pemimpin banci ngidasa ngodung meditasi ta. Makana kenca meditasi, ibahan sharing, kai pengalaman-pengalaman sidatkan arah meditasi enda. Bagenda kap kami metode ibas minggu enda, mari radurasi pelajari, silakokan ibas pe atas skala-skala gelah arasi banci belin ngaruhna bas geluhta. Bujur ras kita artoto. Bujur Tuhan ia lokan kami katando. Pengarapan kami gelah banci ibagikan kami sorandu, ibagikan kami pedahdu, janah tuhu-tuhu si dalankan kami. Pengasup dagi kami dalan kenca. Ibas kelar Tuhan Yesus artoto kami. Amin. Majuju aman bantakrina, selamat RPA, Shalom.